Jorani kok pada nanya bagi nasing tongja kapal ni jodoh tak sebut sono pulang kawai kawai lamso go trin jorani kok pandawo tini 6 tarik April 2025 bisi tini ni halsa di kotor kok tuma Tripura hasteno kare Bharat ha kotor tai international kok tuma baya kawai kisah doli khabai mas hasinai kya tam ni hinba Bharat ha kotor bai Bangladesh ha kotor ni bisingo halok hamtaya chathaya hnei je tabuk social media o kawai tong hni ke bohun pano ছয় সানা থাকা বাংলাদেশনি যে অর্গানাইজেশন কিসাসিক অর্গানাইজেশন তাই যে তাবো মোহাম্মদ ইউনুস বরক কিন্তু ভারতনি এগেইনস্ট কক সাউইনো তঙ্গো আবহাই তং হালগো ফানো তিনি কাইসা পান্ডাও ভারত বাই বাংলাদেশ नि सिंग कायसा मालाय मुं কক साबलाय मुं बा কক सालाय मुं आबहाय बंखा आ जागाओ जे ताबुक साक जरातै बांग्लादेश नि तामसारे बिसा ओ जे बांग्लादेश थानानि बागि जे बरनि यागो जे पासपोर्ट नांगो आ पासपोर्ट दंग तै ताई जे और त्रिपुराओ तंगमानि औरनि जे असिस्टेंट कमिशनार नि ऑफिस रक बखक जागमानि पार्टी मुंरक तै नाय आबुनि अबनो पुइला भारत बाय बांग्लादेश नि बिसिंगो कक सालाय तंगमानि दिल्लीओ इनके अबनो तै नाय तावसे जरतै आबाहाय कोनो तुंफ्लाजा खालक तंगनु याखोबा जे बिसिनि कुथुक कोनो कक सालाय मुंकरिखो तिनिनो पुइला कक सालाय बानि आबुनि बागै नाय बसकांगो तेबो कक काहाम करंखेनो हालक ओंगै थांगानो बांग्लादेश बाय कचां थांगानो हनै खाचंग नुकजाक सिजाग्रक जदिও बांग्लादेश नि बरक रक भारतनो जे कक सिलचाबानि बिसिंगो बरबो पुरा भारतनो नि साया भारतनि किसासक नेता रक उस्कानि मलो कक साव हनै बरबो कक सिलचाइ दङ बांग्लादेश नि ताई ताबुक मोहम्मद यूनुस जेतिखे चीन थाङै अकक साइमानि ओ जे जागा बुबाग्रा खा नांजाखा बा भारतनो खा नांनानि बागिनि कय तंमनि बुबाग्रा तामनि हिबा नर्थ ईस्ट नो कायसा इनको पुरा ओसेननि मालिक जों रखनि रक सामान्य खापे जाय यांगलाय तंनाय मानि जदिও मन्त्री बखरक नरेंद्र मोदी तामो खलायनो आबसे ताबुक नायथाय ताबुक खापन ताते बुखुक सं आपनो कारिबो हायनो बुबाग्रा एनडीटीवी वो इंटरव्यू रोमानी कैसा जागाओ आरो बत सराय साइखनरका जे चीन बाय बांग्लादेश जेसेपानो कथालायने नि जायटक दि चीन रकुन दिनो भारत बाय कागनानि 6 गलाक बा बांग्लादेश नि जे मोहम्मद यूनुस नि चुकली वो कलाय गलाक चीन तामनि हिनबा चीन नि जे बानिया भारत बाय जेसक काहाम हालक दङो बरक कुन दिनो भारत बाय बानिया नि हालक नो देरानाय किरजागै कुन दिनो भारत नि एगेंस्ट कक संगलाक बांग्लादेश नो दाइगलाक नि हिनका तामनि हिनबा चीन नि गोबां मानै भारत फाइ सपायो पाइले पाइ फालगोबो दङो एक्सपोर्ट इम्पोर्ट दङो आबुनि बागै बुबाग्रा साका जे चीन कुन दिनो भारत बाय सम्पर्क सबाया भारत बा चीन बाय सम्पर्क सपाया फियाबा बांग्लादेश जेतिके चुकिलि खाइ यांग दल खानाय दङ आबो जे बेथ प्रयास माहाय एरें जायटगै तंमनि हायनो जागै तंखा तामनि हिबा नर्थ ईस्ट नो ती जदि गुबुननि राष्ट्र अमाहाय कक सावगो जोंबो बांग्लादेश नो ती नै ग्रेटर त्रिपुरालैंड खायनै हिनि रगो कक सामनि बांग्लादेश किन्तु एफेक्ट नै दङ बांग्लादेश नि किसासक अर्गानाइजेशन को हायनो आ कक नो फिरक लाइ तंलायो किन्तु अबरक बेबनो तिनि जे भारत जे ताबुक मंत्री बखरक नरेंद्र मोदी बाय जे मोहम्मद यूनुस नि जे मीटिंग आ बरक किन्तु किसासक राजनीति नेतारक सिमिसा आबाहाय कक साव आबाहाय कुन हालक करिखौ हनैनो सालाय तंमनि कक्तमा परिखाय खाबल तादे बुखुकसं तिनि भारतीय जनता पार्टी नि संसामानि साल पान्डा अबनो जरानि कक पान्डानि पुइलाव नरनो मांगप्लियाव फुनुनाय तामनि हिमा जरानि कक पान्डा नि बिसिंति तिनि जे कक्तमा कतनि बिसिंग अबबो कायसे कक्तमा कतरङै बासाखा जे 6 तारिख एप्रिल हिंगाके बीजेपी बदलनि संसामानि साल आबरगैनो तिनि आगरतलानि बीजेपी पार्टी अफिस संसाजाखानो फियाबा जतनि कतर पान्डा संसाजाखा तिनि 8 टाउन बर्दवाली मंडलनि जोगाली मुंबाई कायसा सान्दा जराव संसाजाखा पान्डा आ पान्डाव मानजाखा मंत्रीफोरा डॉक्टर मानिक साहा बखुद जे 6 टाउन बर्दवाली नि न कैंडिडेट ओंगै बासावै भोट पाइमानि मंत्रीफोरा न कारिबा हायनो मेयर दीपक मजुमदार तंखा ताई कुबुनि जुदा जा दङ तंखा ताई जतनि कतर कगंखा तिनि सानजा जराव फानो जेतिखे 8 टाउन बर्दवाली आमचायो तिनि बरक कुथुमका बीजेपी नि बेलायनाया नायथाथक आरो 283 नखुंनि
283 ফ্যামিলি ni akhaiba noira chachi tham nukhungni 857 857 eba charra basi sini botar tini kubuni botol yakarlainai BJP botol bana romphaika nanya ji jorani kok pandawa obno mangpli tamni hima tripura hastini thengreng teruk teruk belai khenok lokobus kango phai tongo tai bus kangni je vote ni baginai jotono bising ongkhlajak abo जों हान्यसै निलार हान्यगो जेमन टुइटरि फाइगांके टुइनि साका टेप टुइटरि मा हिमा दङ किन्तु बिसिं टुइखौ सुधार गोनांखाय न टुइनि तोरो जदि कलाइखे कसगनि थाङै दङ आमाय कायसा राजनीतिनि हालक ताबक जतन बिसिं साइटक लाइजाक तिप्रा कामियाम जायरगो बाहायनो एडिसि दखल खायनो बागि बीजेपी साइटक दङ कांग्रेस साइटक दङ सीपीएम साइटक दङ मथा साइटक दङ बीजेपी हिंगाय Tabuk CPM no sebai tu mani kok tuma CPM Congress tini 283 nu kuni 857 voter phaimani mangplication naine bai joran kok panani puilaono borok bosuk bangkha abni halok tini ni mangplibo ঘটনাগুলো আসে বা বিষয়গুলো আসে তখন আমাদের ছেলে মেয়েরা কিন্তু বাইরে যেতে হয় তো তাদের জন্য আমরা বন্দে মাতরম ভারত মাতা কি ভারত মাতা কি ভারত মাতা কি বিজেপি নবাগতদের জানাই স্বাগতম। আজকের 8 নং বর্তওয়ালি মন্ডলের উদ্যোগে এখানে যে যোগদান সভার আয়োজন প্রায় ছুঁই 1000 জনের যে যোগদান ভারতীয় জনতা পার্টির পতাকা তোলে এই নাগরজোলা বাস স্ট্যান্ডের কাছে এই অনুষ্ঠানে আমাদের মাঝে উপস্থিত আছেন আমাদের আগরতলা মিউনিসিপাল কর্পোরেশনের মাননীয় মেয়র এবং 7 রামনগর বিধানসভার যিনি মাননীয় বিধায়ক শ্রী দীপক মজুমদার মহোদয়। আমাদের মাঝে উপস্থিত আছেন শ্রী অসীম ভট্টাচার্য মহোদয়, উনি আমাদের সদর আরবান ডিস্ট্রিক্টের সভাপতি, এখানে প্রভারী হিসাবে, এবং আমাদের যে আরবান কমিটির যিনি সেক্রেটারি বর্তওয়ালি মন্ডলে প্রভারী হিসেবে আছেন শ্রী সুব্রত চক্রবর্তী মহোদয়, কর্পোরেটর 39 নম্বর ওয়ার্ডের শ্রী অলোক রায় মহোদয়, 40 নম্বর ওয়ার্ডের শ্রীমতী শম্পা সরকার চৌধুরী মহোদয়া, 34 নম্বর ওয়ার্ডের শ্রীমতী জাহ্নবী দাস চৌধুরী কর্পোরেটর শ্রী অভিজিৎ মল্লিক 33 নম্বর ওয়ার্ডের, আমাদের কর্পোরেটর 20 নম্বর ওয়ার্ডের রত্ন দত্ত মহোদয়। এখানে যার সভাপতিত্বে আজকের এই অনুষ্ঠান আমাদের 8 নম্বর দলের সম্মানিত সভাপতি শ্রী শ্যামল কুমার দেব মহোদয়, এবং এখানে আমার সামনে অন্যান্য যারা বিভিন্ন পদে আসীন আছেন মন্ডলের, ডিস্ট্রিক্টের এবং রাজ্যের, এবং বিশাল সংখ্যায় যে উপস্থিত মা বোনেরা, ভাইয়েরা এবং মেয়েরা যারা উপস্থিত আছেন, এবং ভারতীয় জনতা পার্টির সমস্ত কার্যকর্তা এবং মিডিয়া বন্ধুরা, সবাইকে আমি হার্দিক অভিনন্দন ও শুভেচ্ছা জানাতে চাই। আমার পূর্ববর্তী বক্তারা এখানে বিশদভাবে আলোচনা করেছেন যে সত্যি আজকের দিনটা কিন্তু একটা রিমার্কেবল ডে বলা যায়। আমরা 45 বছর পার হয়ে ভারতীয় জনতা পার্টি 46তম বর্ষ ভারতীয় জনতা পার্টি আমরা পালন করছি আজকের দিনে। আমরা তার ইতিহাস আমরা জানি। 1951 সনে 21শে অক্টোবর আমাদের যে পূর্বসূরি ছিল ডক্টর শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জি, ওনার চেষ্টায় ভারতীয় জনসংঘ তখন তৈরি হয়েছিল, এবং পরবর্তী সময় আমাদের ভারতরত্ন এবং প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী অটল বিহারী বাজপেয়ীজির হাত ধরে 1980 সনে
ভারতীয় জনতা পার্টি প্রতিষ্ঠিত হয় আজকের দিনে। ভাবলে অবাক হয় এক এক সময় যে 4 বছর পর অর্থাৎ 1984 সালে যখন পার্লামেন্টারি ইলেকশন হয় মাত্র 2টো সিট পেয়েছে, আর আজকে সেই 2 সিটের জায়গায় গত বছর আমাদের 303 ছিল, সেই জায়গায় এখনো আমাদের 240। মানে কোথায় 2 অনেকে কটূক্তি করত, আর সেই জায়গায় এখন সারা ভারতবর্ষের যে 28টা রাজ্য আছে এবং 3টা যে আমাদের ইউনিয়ন টেরিটরি আছে তার মধ্যে প্রায় সব জায়গায় বলা যায় 20টা জায়গায় আমাদের ভারতীয় জনতা পার্টির নেতৃত্বাধীন সরকার আছে। সব দিকে বিবেচনা করলে এখন পর্যন্ত যা দেখা যায় যে আমাদের রাজ্যসভায় প্রায় 98 জন আমাদের রাজ্যসভার সদস্য আছে। তাছাড়া 1656 জন নির্বাচিত এমএলএ আছে। শুধু তাই নয়, 165 জন গায়ে খাবার তাদের খুকসং নখনা হাতের মন্ত্রীরা ডক্টর মানিক সাহা বিজেপি সংসদ জাগমানি সালো তিনি যে যে কগনার খাবতর সাকানো তাই অবন কারিব তিনি বিজেপি পার্টি অফিস তাই করং করং জায়গায় বাহানি চিনার ককটমা ফাইসক বাইকা অবকাইসা কতরন ফারিকা সিপিআইএম नि কক সাউরে তিনি সিপিআইএম नि কক সানানি थांगांकाय त्रिपुरा नि सिमी CPIM नि पलिटब्युरो नि कटाल आजं चंगजाखा हास CPIM हासे तांगफांग ताई हाफां फातार बदलनि अजा जितेन्द्र चौधुरी न फियाबा सेप्ले जाखा मन्त्रीअकरा डक्टर मानिक ना मन्त्री आगिनि मन्त्रीअकरा मानिक सरकार न पलिटब्युरो नि आदं तंगमनि बन नरि जाखा ताई CPIM बदल नि ngैनाय जे ताबुक उत्तर मादुरायो ngui tongmani Tamil Nadu ni Madurayo noka salbaromai party Congress ni paithak salono tini o kok saklaikha tai baisa phasing Tripura ni Katal Khorogpuri no adong khlaijaka jemon Manik De Ratan Bhumik Noresh Jamatia tai Krishna Rokhit no bahino Central Committee o thairjaka abo karibo bodol ni सेंट्रल कमिटी नि अबंका के सेंट्रल कमिटी से पलिटब्युरो हुंका के अब इंटरनेशनल नि लेवल नि मेंबर गेताई जे ताबुक सेंट्रल कमिटी इनके 12 थाकतर नि आरो हुंके 4 जन न बहानि रखा उनको मानिक दे रतन भूमिक नरेश जमातिया ताई कृष्ण रखित न केंद्र कमिटी ओ थाइ रखा ताई बरि रग्न 20% मेंबर रखा तकलाई उनको पलिटब्युरो नि आदं खलाइतिनि व आमनो कारिबो बदलनि जे 12 थाकतरनि तांफांनि चंगजाखा MA बेबी नै खरचा दं न CPIM नि आमनो कारिबो मन्त्री अक्रानि किसा कक न साना थांकांके तिनी बीजेपी संसमानि सालदगै आगरतला बाहायो बदलनि प्रदेश तांनो कतरो पालाइजाखा मन्त्रीका डक्टर मानिक साहा ताई कास्को राजीव भट्टाचार्य खबीर अतुललाल नाथ मन्त्री ताई मेयर दीपक मजुमदार संरक बाहायो बरक साका श्यामा प्रसाद मुखार्जीनि याक्तै 1951 बिसिव चेंगजागमानि जनसंघ निसिमी 1980 बिसिव भारतीय जनता पार्टी नि मांगनाखा प्राय 13 कोटी सदस्य नति ताबो खायुं हाकतनि जतनि कतर बदल नि उनको बरक गोबां गोनां बदल नै सिनिजागै दङ पण्डित दीनदयाल उपाध्याय नि जे बरकनो हाम माने जे नीति बरनो लामा फुनुका आरो लुकुरक बरनि गोबांमा साइटक मुंबाइनो ताव बरक गोबांमा आवश्यक 45 बছর 46 बছर याप्रि बारखा नै साइखनरका मन्त्रीअकरा रक yang tai kaisa kok obo belaki important kok khursa tai klai मन्त्रीअकरा डक्टर मानिक साहा भूमि राजस्व आइन निजे ताबो हा नि अल केरं न राखे चासामुं रनानि बाय बाक्सानो जे केरं राजे तंमारनो मानि चले जानि बागै जतो हांकर नाइकल फांग्रगनो दागि मुरखा मन्त्री अक्रा केरं राजा सबाई केबो जागानि कागजतार बायदि केबो ट्रान्सफार ताखाय बायदि आबाहेरके रजाखा अब सुदीप राय बर्मन MLA कांग्रेस नि चिथिरमानि ओलनो अक्रा कक्साबलाय साख्लायखा मन्त्री अक्रा मिया ताई बै बाक्सानो जे कुनु हालगो फानो केरंटा सबायदि अबनति खेल खाइनि साइखनरका मिया तांनो कत्र मन्त्रीअकरा डक्टर मानिक साहानि तिफांबाय अल नाइखुं
ni haste berem ni advisory committee ni kaisa koksamung panna songsajago tai arono je jaga phalnani khoroksani te khoroksano transfer khainani no tuinai je gosimur mani sanei juda juda kokti samung no bagibo kokti sajaka mia o koglam pandao committee inko advisory board ni jotoi 149 jona na 149 ta koiblai letter no one sugini ni baginyai tu jakha ar bisingo je tui tamo tuisa diversion jalasoy diversion no aboni gosimungni bagi 160 ta tai jaga jomi phalnani bagi 88 ta koiblai tongo a koglam pandao montrokra dr manik saha hankor naikol phangrokno bumi rajaswa ain ni kerong raja rokno krakhe naikolnani baginyai tui cholinani bagai dagi murkha je kono halogo phano o raja rokno sabta sabaidi hinibo dagi murkha ngai bumungti samani jaga slai lemeni ba gota borok khorsan mungui te khorsan bung khalemani aba hairokno hukba nai je jalasoy diversion obrong tibo krakhe naikolnani bagi kokchap jakha SDM rogniti phangbai tai medical officer rokno khobai kobni officer rok bahaino o beremni committee bo tongbai yo committee joto koiblai rokno no kubui cheri nyai nangmani lam romnai abono chongnai abogino tabuk jaga jomino krak samung khlaijaknai o mahai samungo tebo kaham kekrek khlaitumnani baginai revenue inspector podo 14 jona tahsildar 164 jona junior surveyor podo 10 jona amino 29 jon tai mohuri 37 jon sebogo bortlanani bagi bogo simung rekha o podrogo tabukno sengjak sinai chakri tlangnani tai koglam pandabo all tai tiprasa hamkai nai khungni secretary Bridges Pande kerong naikhungni secretary Sanjay Bhattacharya khobai kubuni officer rok bahino tongbaikha Parga khabal taje bo khokchong thasingo to BJP ni songchoma pandaragi joining ungkha tini ungka kai Maharani Teliamura 11 Maharani Teliamura ADC constituency ni MDC fund ni rangbai EM Komal Koloi hanyo hai tini bo mani bagi ukha mani bagi mani logi logi arwo kubuni party yakare tipra mothani bana rom phaimani bahanyo koktama kasai phaika ingkai arwo tini prai gobangma যেমন 150 জনা ভোটার 18 মোরা বিসিও কুবনি বদল জাকারে তিপ্রা মথনি বানা বুয়াগ্রানি লামো হিমনানি বাকি কগ্রি ফালিকা খনাই যাইদি তাই নাই নেদি মাংপুলি কিসা মুঙ্গিয়া কামি সাবজনালে বিসিংক কলাইনাই 18 মোরা বিসিও তিনি জোজা বদল জাকারে রতন দেববর্মা বাই অভিমন্যু দেববর্মানি তিফাংবাই 150 ভোটার দাসা তিপ্রা মথনি বানা রম ফালিকা তিনি 11 মহারানী তেলিয়ামুরা কনস্টিটুয়েন্সিনি এমডিসি ফান্ডনি রাংবাই ইএম কমল কলয় Thangjanai manai tamjanai manai tai khatung rok bagmani pandao no o 150 votar tipra mothni banaya rom phaika kobni bodol yakar lai boagrani thanchana hamjagi phaimani bai bono khabai khoi lamsuka EM Komal Koloi tai tongkhalogyo TWF ni president Monihar Deborma tai amchai ni joja leader ro 1 April 2025 তিনি মুঙ্গিয়া কামি সাবজনাল বিসিং খবজানাই 18 মোরা বিসি ও তাখুক রতন দেববর্মা বাই তাখুক অভিমন্যু দেববর্মানি নেতৃত্বে খরকসানি के 22 परिवार तै खरकसानि के टोटल मिलुई आं जता हिसाब माने बरो टोटल मिलुई तिनी मियां थांगा कागज समाय थांखामले लिउई 22 परिवार के चिन्ता खो रतननि फाइसिंति फाइनाय नि कग रजाक अभिमन्यु ताखो अभिमन्यु देबरमान फाइसिं 30 फेमिली फाइनाय नि कग रजाक हेके बरक तिनी नेतृत्व रक फाइका टोटल 140 family ni 150 family ni lukurok butar 150 butar ini oro phai tipramot thabai bubagra bai tongsinai sini greater triplaland no support khainai thanchao tongnai ni kok rima bai borok no chung khabai khubai lam songina kha bobishoto borok no chung jotono naikol ma haino borok no chung khabai khe chinoren bisini lukurok chini mothani lukurok chini blog ni lukurok borok no bahaino naikului tuidului bubagra bai jeng pauke himlai nai ni borok ni smai tangkha borok no chung khabai khubai lamso
खामानि ताथे बुखुचं त्रिपुरा हाओ जे गोबांमा बरक रक बेकार बाङै दङो बेकार बांमा बाय बाक्सानो आजिमुं गो बाताबा तिंलाय तंमानि जरावो सिरि त्रिपुरासा बरक रक गांके नाजि कायसा कक सुरसाजांनाय आनि याफावा कक तमा दङो जे कक तमा बाबैसा फासिं जोंनो जों बल लामाव कचुगै दंखा अ कक तिनि साथाय कलायो जों गुबुननि दफारकनो गाके मताय हिनि गांके न बरनि थानिव मानि tong thogmani tomung chamung rok kisa joda borok motai hingkangke paijama sumui nukhung bihik besati jai khe thanglai mani nugo phiaba chin borok ke motai kai khangke asromong khangke bihik bai kagei thangai janna mura thoi sinai nya ke tir thoi sinai nya ke joak ngai sinai abo bara tong obo tomung ang sai tongmani erengda kubui nor kitchawan sungnai bedi tong kothar sehni hingkangke मताई कैसे मानी जाग मानी मंगसा करी खाताई नि सिमानि सलाय आबनो मताई के नों वानजि बसुनि बरं नाय नायदि मताई हिंगे बरखाय रि पायजामा सुमै बिहिक बसातै जाय खे मानताम ससनाय एकदम श्रृंखल फियाचिनि बरक गांकाय कोन रकम मताय थांनांकाय रां माइ फालिफान थांसिनाय टक फालफान थांसिनाय पन फालफान थांसिनाय थांकाय बिहिक बसारखे कतै जन कैसे बा याफरि जाखे तंगै जाखा yang बसायके जानना मोना थैसिनाय yang mela kanye rokbo matai hini matai sini keba borok to puitu bai phayo phiaba a jagao no committee rok ni durbol committee ni naikol mung hamya committee ni je tong raija sitra tai aboni bagino janna mundaro mothungjagi tongo kai aba haikeno kok to ma haino hai kasai phayo ka bisibrum ni hai obotam ka jogiram kobra para obichoron lefunga salthang tripura और श्री श्री मा विपत्ति आमचाइरेम ना थाइसेरेम मताई मेला नि सिजाक नखा अमसक मेला सिंगे बरनो खाकचां रना नांगो मेला सिंगे बरनि टं थगमुं रना नांगो मेला सिंगे बरनि पुइतु न तेबो कथां कराक नि नांगो तेबा थाइसेरेम मेलाव थांगे बरक जानना मुन्दा थङै हौ हौ अंजाकसो नबै फायनाय आरो केवबा रां थांजागै बखरक बुइ दंसिनाय केवबा रां माने खाजा बुइ दंसिनाय केबो केबा गारि बन्दक रिसिनाय केबो हंका चुआक नङै दंसिनाय अबो द त्रिपुरासानि कालचार अबो त्रिपुरासानि तमु अबो हाय ओइ दंमानि या गलबो नीलार आमचाइनि एमएलए रतनलाल नाथ त्रिपुराहानि मन्त्री अबो हाय नुगुइ तङैबो आरनि कमिटि रक नीलार जतनि साइ नीलार बुखुक मकल बेबा खासबजाक पुलिस लेफुंगा पुलिस बेलायखे लासिमा सिंसा त्रिपुरा हाव अमहाय लासिमा सिंसा बिसि ब्रुम ब्रुम उंगि तंफानो मुंसा कक सायां माने अबहाय तालिका हामिया कपाल हामिया अबो जे सालसा तिनि जे मताय न्यायनि हिननाय नुखुंनि बरकलां थांनाय रक खुलुमै फायनाय रक बसा खेबि थांनाय रक बरक आबासो सरङै फायनाय अबो ताइ सफ्लाय गलाखा गे दायित्व साबनि तंग बरनो नरनानि बागै दायित्व करे जा केबनि हिंके बरक अबाके ननो रां थकाय आजिवि tlangै थाङै दङो नरक मुंसा साया जे कमिटि हिनजागनाय बरनो फायदि हिनि मिडिया रिं रिङै चिनि चेनेल लनो बरिङो फायदि हिनि थाङै बुइनो मताय कायनै हिनि फायदि हिंके जाना मुना मथंना के मथंगि हानजाव गे थांगा के मथं बोसोक लासिमा सिंसा दफा कलगि तंमनि अबनो हिन्याके ताइता मनो होन ताखोते बुखुकसं नरक तुमुनो दफाना हामजागो दफानि बागै काबु दफाना हामजानायनि लगिरु हनिके अब तमुं कुबैदा नरक सैनां थुं कमेन्ट्स त्रिपुरा हास्तिनि त्रिपुरा सार कलगि तंमनि कुलगो अमबो कायसा दालसा नरक ता हन्दी जे जोंले कलग जागिया जोंले आंले सिया हनि केफान गसिगलाक सोङै नायदि जाना मुना थुगि तंनायनि फानो ओइ नोंताम सिया हनिके आं दा सिया हनि बासानाय रां करे हिके जतन गसिउ ज्ञान करी हिंगा के केब गसिया हनै र नरेन्द्र देबबर्मा सार कग्रबाय फां सामा दङ रां दा तो करै हिनि सानान एकदम कलाय फियाबा ज्ञान निन्ताम करिसा हनै गाय बुज बुनायता आं ज्ञान गोनां हनै गसिउइ हिंगाय अ ज्ञान गोनां ततैले भाइके थङै दफानो आसुलुको दल दल बुसखां फुनुइ दंखाबा त्रिपुरासा दफा कलगि तंमनि अबनो कारै ताइ कुनु मुंसा करै
কিন্তু নরক নাই নাই মানো মন্ত্রী রক বা নিতং গসং বরক ফানো ও দুর্গা বাড়ি রগ অসামতাই এখানকে বোমাহাইকে মানজাক বোমাহাইকে নাইলাই নাইদি অসামতাইনি তিনি নবমী সাল বসক শৃঙ্খল বসক রাইজা বসক আনি চায়া দাং ন হনি রগ ওয়ানসগৈ মতাই কালাই তংলাই যাও বুয়াগ্রা মললিসিমি অবনखे नों चाया हनाय तिप्रा बारिया हनाय तिप्रा निलेया हनाय तिप्रा सानो तुमुनो अमाहि याफरि कांके देरनाय जे खिबाय न आवबो तावले मा किरिखा ओ तिप्रा सारनि तमुं अबाहाय जे किसासक बरक बखा सित्राबाय मताय कायने रगन वान सुगिनायखे इ उदयपुरनि मताय फल तिप्रा सान याफरके उदयपुर फल जाननो मनो कुपलुंगै फल तंनायसि अबले किरिखा आं बा मा वान सुखरका नरक बदाम हेंजाक नायनायदि असामताय कायले यांखे जाक जमक उंलाय दङ आरो थाइसरे मेलाव हंगाके जाननो मुना थलाय जाग नांलाय दङ तिनि असामताय नि महानवमीनि गोथार साल आगरतलानि दुर्गा बारिवा हाय नवमी पूजा रजागुखा सिरिसिति तै फाइबनि रायजो रगै अकालनि असावब आगि बुवाग्रा नुखुङो मताय कतर खेनर लाइजागु हनै कक्तमा तिनि आबाहिकेनाव तिनि नवमी मतायनि साल हाय खातुम खाजानि बिसिति मताय मानि नुकजाखा आगरतलाव আশ্বিন মাসে যে অকাল বোধনটা হয়েছিল সেটা রামনবমী আর এটা হলো মহারাজ সুরত করেছিলেন রাজা সুরত করেছিলেন মেধসমুনির আদেশে खाबाने तादे बखोक्सं मताय हिंगाके बसक कथारनि कक बसक मानि जागनाय तै जागनाय चायादा अंनो नै किरिवै कचां कचां लायनि कक फिया बाचिनि बरक कांके अमहाय जराव जे किसासक बरक कांके अबहाय नसे तंग थगु हनैनाय अबहाय सि मताय नै तंलायके अबहाय कनक जाग दफानि तमुं ताय बेलाखे लासिबो सिंसा आमचाय नकजाक सिजाक रकबो लासिना कलायो अबहाय गानावनो एमएलए रकनि नक रक तंबायो ओंखाय तामो एमडीसी नक तंबायो मन्त्री सि कोन सालि आंखा तायता मुंलायसिनाय आहालक अ आमचाय बेलाखे वानमा सिंसा खाबान ताते बखोक्सं अब नरक किसा रतावैनाय बायदि जों जामादा खलायतं ना चायादा खलायतं अ जे जानो मोना थंमानि मांफ्लि रकनो फुनु कांके बरम गोनां रक तो बरम बायजाकनाय आबन बागै बरनो फुनु नांके बान्यागो तंग किन्तु नरनि जे बरम गोनां रक बरम बायजाकनाय बोले ना अबाहेराव किसा मांफ्लि नायने बे चिनिया फबो बिनि बरम न सबायना बागैया बरनो दर सेरना बागै किसा वान सुक मानसे नायने जो मांफ्लि बस खाजों बय ठीक दं माने आया खाते तला बस सेर गालाना इको आते जामार उन्ना हर तंग ini gala ya kurang अच्छा रां बेराय खांकै ओ जे इंकोनो ताम सेसनाय रां बेराव नावो थुमो बेकसा ला कट गारि खुंसार रां मालां हनो बंनि मथंनाय रक बो मथंयांनो नांगो कमिटी रक अर्डार बा दागि मुगरिया तंनो नांगो पुलिस रक बो आबनो इको मथंया तंनो नांगो ताय थंनाय रक बो थंया तंनो नांगो हाइके जों जागाव फायलायनाय खासि जान नांनाय अ रां तिनि करै तिनि दङ खोना करै किन्तु हाय हिनि पानो तिनि निनि खातिमु नि काहे तंना नांगो चिनि बरंनि खाति जमा करै हिंगाकले आनु खुंनु होनजा गया यागो रां खम तंखांके नों सोबाया नाया सोबाया वयनो यागो रां दङ हनै लांमानो ताइसा मथाङै मानो ताइसा सकां थांनानि आसुबसा हामियां फानो आंले स्राबसा वानाया दंमानो हनै मानो आमहेरो खातिजारा दंबाय तमुनो अ जाना मुना थंनाय रगनि नगो रां कबंग बुरुं हुंकाले ओंखा नरक जेसपान दइसिरि किन्तु चिनि ताइ कोबनि बिग्रा रगनले आब्रो थंगै ता फुरुकसिदि नरक नांखा बलं बिसिंगो थाङैनाय जेसपान हुजाक दङै थं दंबाय सिदि चिनि आमहाय मेला तेला रगले ता थंलाय जाबाय सिदि नि मा हनमा कक्सै खाबने तादे बककचं आबनि यागुलो ताइ काइसा कक तो माहंगाकाय
তিনি फरवार्ड ब्लक नि बखा माने फरवार्ड ब्लक गेदर साइमन ना कायसा CPM पार्टी बाय एलायंस कथालाइनो बाम पन्थी हिनजागो याक्सी बदल बरनि तिनी फरवार्ड ब्लक नि बखाक्तै हायनो हाय हास्तेव गोबांमा देरावै दंमोनि जेमन विधानसभाव अधिवेशन मंत्री रतनलाल नाथ उनकनो LOP जितेंद्र चौधरी न जात चिनिया सेन हनी मनी नती बो बरक बेलाइके तिप्रा सरक बाकी नीला टंगमांखा हनी खरांग टिसाका 10,323 चाकरी न तलांगै ताबुक चाकरी मैया खलाई नु खुंचा चारारा गंगमा थैका कखा आबनो खाइरो गया हनी कक सिलचाका सरकार न गाय अमनो कारिबा हाइनो जे ताबुक ओंगै टंगमनि गोबां मा हालक निनि वाकअप बिल अबरनति बाहायनो खरांग टिसाका खानाय जायि चिनिया फाव तंगो अबनो फरवार्ड ब्लक नि बखाक्तै जे बरते खरांग टिसाका 12 हाक्तै यगमानि चबाव आजाद हिंदू फौज खलाइतिनिवा सरकारनि जे सामुं आरो ताइसा जुदा ताइसा फाइल तंमनि ताइसा कारिनाय न खबै 11टा दाबि ति बरक पार्लियामेंट अभियान खलायनाय सारा भारत फरवार्ड ब्लक तिनी बदलनि कमिटिनि नेता रघुनाथ सरकार आगरतलानि बदलनि हाबानगर कक्टमा थुनेरनि पान्डाखाय साका दिल्लीनि चबाव बरक थांनायनि बागैनो हास्तेनि 10 जना आदं रेल बाय थांनाय कक्सिल चाका केंद्र सरकार लाख लाख बुकसा आसुक थाइ दंगो साख्रि रिया दाय आब्रनो दाति दाति सपुंना नांनाय माने बुकसा आसुक थाइ बाङै दंखा साख्रि रियानि बागैनाय ताबगाबो साख्रि बुकसा दंमार सुरस तर कमाइ दंमाइखा कक्टमा थुनेर बिसिंते फरवार्ड ब्लक नि नेता पार्थ रंजन सरकार कक्सिल चाका बादारघाट विधानसभा केंद्र लामा हामिया तै गरै जों जालङै दङ हुकबा खाने रकनि बहायनो हालक हामिया आ जराव सरकार न नायकलानि बागै बहायनो कबखा फरिके खानाय जे रघुनाथ सरकारनि कक्सिल বলেছেন তার বিরুদ্ধে ব্যবস্থা তাকে মন্ত্রিত্ব থাকার যোগ্যতা হারিয়েছেন বিধানসভা গরিমা হারিয়েছে আমরা দাবি করছি ফরওয়ার্ড ব্লক দাবি করছে অবিলম্বে তাকে মন্ত্রিসভা থেকে বহিষ্কার করতে হবে এবং সেখানে যেখানে নাকি ভারত মানুষের সাধারণ নির্বাচনে বিধানসভায় বিধায়কদের আরও আশ্চর্যজনক হচ্ছে এই বিধানসভা তো আরও উপজাতি সম্প্রদায় MLA রয়েছে মন্ত্রী রয়েছে তারা নিশ্চুপ আছে তারা কি যাত্রা তাহলে বোঝা গেল তারা বিক্রি হয়ে গেছেন বিজেপির কাছে মথার অবস্থাটা কি দেখুন মথার মন্ত্রী আছে বিধায়করা চুপ করে বসে আছেন তার আজ পর্যন্ত কোনো স্টেটমেন্ট নেই তাদের জাত সমাজে এইভাবে আপত্তিজনক কথাবার্তা বললো আমরা নিন্দা করি ফরওয়ার্ড ব্লক তার নিন্দা করে ফরওয়ার্ড ব্লকের ওই সেদিনের সঙ্গে সঙ্গে প্রতিক্রিয়া জানিয়েছিল যে পরিষদীয় মন্ত্রীকে মন্ত্রিসভা থেকে সরিয়ে দিতে হবে এবং স্পিকারও তার যোগ্যতা হারিয়েছেন স্পিকার তার কারণ উনি তার কোনো ব্যবস্থা গ্রহণ করেননি মুখ্যমন্ত্রীও কোনো চুপচাপ বসে আছেন আমরা দাবি করি আরেকটা বিষয় যেটা আপনারা আমরা আশা করেছিলাম ত্রিপুরা রাজ্যের সাংবাদিকরা সেটা নিউজ করবেন মন্ত্রিসভার বৈঠকে কি আমি আপনি যেতে পারি নিশ্চয়ই যেতে পারি না এডিসি যে কার্যকরী কমিটির মতো মন্ত্রিসভার মতো নেই কার্যকরী কমিটি সেই কমিটির পদ্ধতি কি সব প্রতিটি সভা উপস্থিত থাকেন কি করে উনি উপস্থিত থাকার অধিকার ওনার নেই আইনতে নেই বেআইনি উনি সেই সভা উপস্থিত থাকছেন কি করে হয় এটা ঠিক না অন্যায় হচ্ছে উনি বেআইনিভাবে কাজ করে যান সে সমর্থন করবেন আর কিছুদিন পরে ওই নাটক করবেন ভাষা নিয়ে আন্দোলন করবেন কত করে মানুষের ক্ষতি করবেন আর কিছু করছেন ওই দিল্লি গিয়ে উনি দেখি আমি দিল্লি গেছি আর কার কোনো কাজ হচ্ছে না এই বিষয়গুলো সম্বন্ধে আমরা বলি এটা হচ্ছে মানুষের অধিকারকে মানুষের উপজাতি সম্প্রদায় মানুষকে আরো পিছিয়ে দিচ্ছে এবং তাদেরকে ভুল পথে পরিচালিত করছে এবং বিভিন্ন সময় উনি বিভিন্ন ইস্যু ফালতুগত ইস্যু নিয়ে যে মানুষকে ক্ষতি করছেন এইভাবে এবং ওনার সেই মিটিংয়ে যাওয়ার অধিকার নেই তেমনি আমরা এখানে বিধানসভা যে পরিষদীয় সভা হলো শাসক দলীয় সেই সভাতে স্পিকার কি করে যান কক্সিল চাকা অবখে ফরওয়ার্ড ব্লক সারা ভারত ফরওয়ার্ড ব্লক आर्ट ऑफ विनिंग इंस्टीट्यूट नि बखाक्तै तिनी कक्टिसालो आगरतलानि महात्मा गांधी मेमोरियल हायर सेकेंडरी स्कूल बाहायके हास्तेनि रोंस्रोंनाय रकनो टेट आमजमुङो मानजाग्रोनाय ताई आबनो तुयै बरनि चाइतो मुंबाय 2500 स्टुडेंट रक न परीक्षा नाजाखा तिनी फुंनि 11टाओ पुलिया शिफ्ट फार्स्ट शिफ्ट बाय सेकेंड शिफ्ट 11टाओ पुलिया 3टाओ सेकेंड शिफ्ट खायने परीक्षा नाजाखा हार्ट of winning di songchapang kokmo thonero saka 11000 student of registration khlaikya
আর বিশেষ তিনি 2500 স্টুডেন্ট রকনো পরীক্ষা নাখা বরকনো এপ্রিল মাসও টেট দজাকনাই বরক गोबांमा बरक तिनी मानजाखा सिक्ला बेकार रक लेखा परिजाक रक गोबांमा कालाय तंग बागैनो अबाहाय कायसा हालक आसाय तंखा फारिके खामन ताते बुखोकचों यूथ कांग्रेस नि बखाक्तै तिनी एग्जीक्यूटिव कमिटी नि कायसा कक साबलायमुं पाना संजाखा कांग्रेस प्रदेश कांग्रेस नि हाबानोगो तिनी अकगलाम पान्दाबो यूथ कांग्रेस नि जेला ताई ब्लक सभापति बा प्रेसिडेंट रक मानजाखा अ पान्दावो हास्तेवो जे ओंगै तंगमनि फेकजांनाय मानै फाललाय मानि बेलाय आकारि तंगमनि बाङै तंगमनि साख्रि तिनाय केसा केरें रां चालाय मानि कग्रुइ कगनारियां मानि रक गोबांमा खादोजाक सिक्ला रक ताई जे नेता रक बरनि जाति गोष्ठी रकनो सिमिरो मानि रक न चाजागे आङैनो बरक बसकाङो चबा कतर खालायनि हिनै कक चाबलायखा यूथ कांग्रेस रक ताई बरक दातिनो आ जत कग्रनो तिनाय हास्ते गनाङै चबा तिसा चबा खालायनाय हिनै साइखनरका यूथ कांग्रेस नि कास्कु नील कमल साहा फारिके कक तमा थुंगरगनि बिसिंतै बरनि तिनि कक सिलचामुं बसक करंजाक बा बसक नांगमानि आमनो किसा खनायनाय तिनि तिनि कक थुमनि बिसिंतै नील कमल साहानि এটা যদি আমার আইআইসি লিডারশিপরা দেখুন আজকে আমাদের সাংগঠনিক জেলা সভাপতি এবং ব্লক সভাপতিদেরকে নিয়ে যুব কংগ্রেসের মিটিং এই মিটিংয়ে আমরা আগামী দিনের যে আমাদের কর্মসূচি তা নির্ধারণ করছি এবং আপনারা দেখেছেন রাজ্যে চারিদিকে চাকরি বাতিল হচ্ছে সুষ্ঠুভাবে চাকরি হচ্ছে না এবং পুরো রাজ্য নেশার মেঘে আবদ্ধ সেই নেশা এবং চাকরি নিয়ে আমরা আবারও রাস্তায় ত্রিপুরা প্রদেশ যুব কংগ্রেস নামবে কিছুদিনের মধ্যেই আপনারা তা দেখতে পাবেন এবং তা নিয়ে আমি আমার জেলার সভাপতিদেরকে এবং ব্লক সভাপতিদেরকে আজকে এই মিটিংয়ে ডেকেছি এবং এই নিয়ে আমরা আলোচনা করছি Khai khawle tate bukhsong jorani kok pandani bisingtei norna ang je mansa kok thum yapharani chai tokha tini to jorani kok panda o youth congress meeting saka BJP songsama sal saka Bilunia Circuit House সংসদক তিনি কাহে পান্ডাও সাউথ ডিস্ট্রিক্ট নি 12 जना পুলিশ সংনো সকার জাফারজাকা ট্রাফিক কেরং রাইজারनो কাহাম করंखे सामुं तांगमनि ट्राफिक काहामके मरगमनि बागै बर जामानजाक जिल्लानि डेपुटी पुलिस सुपार सुमिताभ देबनाथनो पुरस्कार जाखा स्पेशल ताई जिल्लानि ओसी इंगै जतनि साय काहामके पिआर बारि थानानि ओसी रतन रविदास न खबै जिल्लानि पुलिस सब इन्सपेक्टर पुलिस कन्स्टेबल ताई एसपीयू मिलै 12 जना न सकाल जाफार जाखा मानजाखा साउथ डिस्ट्रिक्ट नि पुलिस सुपार मौर्य कृष्ण चंद्रशेखर और काइसे कक खोजाताय क्लायो किन्तु पिआर बारि थाना अब बिलुनियानि आयं बांग्लादेश बॉर्डर गाना और गोबां मा रायजा सायाति बरक फाइ दङ बरक किन्तु आबरनो हंगाके रम थाय आङै दङ फियाबा बरनो पुलिस काहाम हुनै सका दरमानि तो काहाम कक किन्तु सामुङते बनांगो आरो बरक गोमा रायजा सायाति तिप्रासानि जागारक सेगलाय राबारक सेगलाय गोमा वालाय सगलायनि ककटमा चिनार फाइ दङ आबरनो हामर कांके तेबो हामरि नाय लोकरक खबर ताते बखक चं तिनि आगरतला प्रेस क्लब नि इलेक्शन अंखा आरो प्रेसिडेंट साबुंनाय सेक्रेटारि साबुंनाय रांफां साबुंनाय आबाहायरक किन्तु जतन से दुख नांगमानि कगंखा तिप्रासा मीडिया रकनो खरक बा सक्सिं सिना ताकलाय मेम्बारशिप माने सक्राय रेबायखा जे आगिखे गोबांमा मेम्बारशिप दंमानि किन्तु ताकलाय सक्राय रेबायखा कोनो कारण फुनु गयावै कोनो नोटिस फुनु गयावै आबो आरो बाहायनो पलिटिक्स आरो बाहायनो नासरायलायमानि मीडिया बाय मीडिया नि बिसिङनो सुक्लक लाइमानि सेप्लाय लाइमानि आबाहायनो मांप्लि तामनि हम्बा मीडिया ओङै सामुं खाइ जाय थांनायनि बागै चिन्ति प्रासानि बागै अबरबो सेप्लाय जागो के फानो सरकारनि सुबिदा नाहानानि थाखाय केनो केमनि याकुं मारमनाय केमनि थगमा मलिनाय आबाहाय काइसा
सिचुएशन आसाई दङ मन्त्री आगि सुशांत चौधरी दंफ्रुओ गोबां बरकनो रेजिस्ट्रेशन बा कताल मेम्बार खालायजाक फानो चिनि जे गोबां बरकनो ताइसा साताय खालायजाक फिका मन्त्री सुशांत चौधरी याकरमा उलो ताबुक आईसीए डिपार्टमेंट गन यागो मन्त्री अक्रान यागो किन्तु बिनि नायकल मुंगबो उकुलुक्तै ताबुक गोबां बरक फान फुनुकै आरो सरकारनि साब्रकनो सेप्लाय दंबायो मीडिया रकनो किन्तु आगरतला प्रेस क्लाब no jese borok wan sugo abon aro national laimani rajnitik laimani ngi tongo tabuk sa jorti result chabo ungka president ungsugya ko result kintu taisa tongkhan saimanai kintu joran ko tin saimalia khana taisa jodake saklai siwana kintu ketal committee taisa joto tiprasa rongno membership rodarono tiprasa simia 10 bahino supply jakha কিন্তু অবর বাহিনী বেলাইখা রাজনীতি ইংলাই টংলাইও তিপ্রাসা বা যে আগরতলা প্রেস ক্লাব বাহিনী কাহাম ইংই দङ হনি মাইয়া তাই আরো খরচা খরनै তিপ্রাসা সাক সাকনো লিডার নিয়া দङ কিন্তু বরব কক খানারে মিয়া তিপ্রাসান বাগै সামং খাইমি आंनि दङनि कक्टमा कासाय फाइतखा तिनि मांप्लिवो तिनि कक्टमो तिनि बागै जरानि कक पान्डा आसुगु सिथं खनाताइसा कुबनि कक तो आतoi फाइनि कक कसारै तिनि अर्र बाजासिबानो जतना हामबाय जरानि कक पान्डा हामदै पुलिसिम पाइथाक जरा नाइटमा बागै